नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रतिथर परि आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसंती गाल्पिका अध्यापिका बसंत मंजरी मिश्र। हाँ श्रोता बंधु, कथार अछि अन्य पई बंचिबार थाए स्वतंत्र आनंद। कर्तव्य पाखरे निजर सुख और स्वाच्छंद को पछ करी जो माने किछि करिथांती सेमानक कथा ईश्वर बुझिथांती। किंतु आज आत्मसर्वस्व दुनिया रे खूब क्वचित मनीष अछंती आम समाज रे जो माने कर्तव्य को सबठारु अधिक प्राधान्य देइथांती। सेभली एक कथावस्तु को नहीं आज कहानीटी गतिशील। कहानीर शीर्षक अछि श्रद्धार प्रतीक। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने ये जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज कहानीर शीर्षक श्रद्धार प्रतीक, गाल्पिका अध्यापिका बसंत मंजरी मिश्र। सकाळु सकाळु 2-3 किलोमीटर चलीदेले भारी फुर्ती लागे प्रकृति प्रेमी प्रतीक को। सुनसान जंगलिया रास्ता और चढ़ई मानक काकली शुणु शुणु केतबळे समय अतिक्रम हो जाए से जानी पारंदिनी। चालू चालू केतबळे प्रकृति रानीर किछि सुंदर फोटो को निज फोन रे कैद करनियंती तो आउ केतबळे रेकॉर्डिंग करनियंती पक्षी मानकर सुंदर स्वर को। सेदिन मॉर्निंग वॉक रु फेरी बेडरूम झरकार परदा खोली देउ देउ सकाळर तीर्यक किरण आसी श्रद्धा मुहरे पड़िला। गाढ़ निदरे शोइथिबा श्रद्धार कपाळर रेखा गुड़िक भ्रुकुंचन होईगला स्वतस्फूर्त भावरे। ता गालरे छोट चापुड़ाटे दी प्रतीक कहले, शुभ सकाळ श्रद्धा। टिके मुरुकी हसी ता पोटल चिरा आखिरे प्रतीक को चाही प्रतीकर हाथ दुईटी को बेक पाखरे चापुड़ी धरी श्रद्धा कहला, आउ टिके शोइबी प्लीज। आसन्न प्रसवा श्रद्धार पिलालियामी देखी प्रतीक कहले, ठीक अच्छे किंतु आउ मात्र 15 मिनिट। मने पड़ीगला मां को कथा। मां कही एबे प्राय समय श्रद्धा टिके पिलांक भली व्यवहार करिपारे, ताको यथोचित स्नेह देई तार समस्त दाबी पूरण करिवो। एबे भी बने अछि श्रद्धा सो तांकर प्रथम देखा आउ धीरे धीरे अंतरंगता। श्रद्धा भली स्वल्प भाषी गंभीर झीर हृदयर निषिद्ध इलाका रे प्रवेश करिबा पई पासवर्ड थिला सेवा। प्रतीकर निस्वार्थपर सेवा ही श्रद्धार मन किणिनेथिला। आउ धीरे धीरे से प्रतीकर एते निकटतर हो गला जे कथा कथा के कहूला, सतरे प्रतीक तुम ना प्रतीक नुहे बरं प्रजावत्सल रामचंद्र हेबा कथा। अन्यर मुहरे हस फुटे तुमे जो महानता देखौछ ता वास्तविक नियारा। प्रतीकर प्रत्येक जन्मदिन रे सुंदर सुंदर कविता उपहार दे प्रतीक प्रेरणार उत्स पलटि जाइथिला श्रद्धा। परस्पर परस्पर अंतरंगता को स्वीकृति देइथिले तांको बापा मां। दुहिंकर पारिवारिक पदोन्नति यथा समय हो जाइथिला। श्रद्धा मां हेबो। बापा मां को फोन करी डकई आनिले प्रतीक। से तो सब बेले उत्कल विपन्न सहायता समिति काम व्यस्त। जेतबेले जी जोंटी असुविधा पड़िला सेठी आग जो नाटी समस्त मुखर आसे सेटा हला प्रतीक। से दिन प्रतीकर कोଳରେ मुंड रखी सोई श्रद्धा कहूला, जानिछ प्रतीक सब बेले इच्छा करे गोटे लंबा यात्रा जावाक। मु गाड़ी चलाउथांती आ तुमे पाख सीट रे बसी खूब गपुथांत। आम कार रे बाजुथांता मृदु संगीत, मो प्रिय संगीत। मु तो थिली एकुटिया बार पखी। तुमे गपी चली तुम आत्म कहानी, तुम संघर्षर कहानी। मु खाली हूँ हूँ कही चली थांती। तुम बलिष्ठ व्यक्तित्व आगे मु केतबेले केमिति बंधा पड़गली सतरे एबे भी भाविले आश्चर्य लगे। या तुमर महनीयता जे तुमे सर्वदा मोर प्रशंसा कर चलीच। वास्तविक तुमे ही मोर प्रेरणा। ठीक अच्छे श्रद्धा, खूब शीघ्र तुम कामना पूर्ण हम। श्रद्धार आलुरा केशरे आंगुठी संचालन करू करू कहूले प्रतीक। धीरे धीरे श्रद्धार डेलीवरी समय निकट हो आसिला। सासू ससुर 24 घंटा सतर्क प्रहरी भली नजर रखि थांती श्रद्धा उपरे। प्रतीक निज कार्य व्यस्तता जो अधिकांश समय बाहर रोते। से दिन हठात अवस्था अनायत हेबारु मां को सहायता प्रतीक श्रद्धा को घर नर्सिंग होम आडमिट करने को पड़ा।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରସବ ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଆରାମ ଲାଗୁନି ପ୍ରତୀକ, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଜଟିଳତା ଅଛି ବୋଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ବୋଧ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରତୀକଙ୍କର। ଫୋନ୍କୁ ନୀରବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ଧରି କହୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, କିଛି ହେବନି ତୁମର। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏତେ ଥର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ବାଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କଥା ହେଲେ ସେ। ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ମାଲ୍ୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରର ଛାତ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କୁହ ନା, ମୁଁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି। ଆଜି ମୋତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଗଲେ କର୍ମବୀର ପ୍ରତୀକ। ବାଟ ସାରା ଫୋନ୍ରେ ନିଜ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସୂଚନା ଦେଉ ଦେଉ କହୁଥାନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ, କେତେଟା ଗାଁ କଭର ହୋଇଗଲାଣି? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲାଭଳି କ'ଣ ଯାଉଛ? କାମକୁ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର। ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। 4-5ଟି ଦଳରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଥା ସମୟରେ ଲିଆଶୁଣି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତୀକ। ଘର ଘର ବୁଲି କାହା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ସେ। ଜଣେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଏ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଇଲାକାରେ, ଅନ୍ଧାର ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ଆଜି ସେ ଯେ ଏକ ଖଦ୍ୟୋଥିକା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେ ସମ୍ବୋଧନ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିଲା। ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ସେ। ଏପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍, ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ କେମିତି ହେବ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନର୍ସିଂହୋମର ସବୁ ଆଦବ କାଇଦା ପୂରଣ କରି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତୀକ ଏଠି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ବି ସେହି ସମାନ ଉତ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତାଗିଦ, ସେପଟେ ପ୍ରତୀକ ଫୋନ୍ର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ବାପା। ସେଠି ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ବି ବିଚଳିତ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ନାଚାର, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜରୁରୀ ମନେକରି ନିଜ ଆବେଗକୁ ରୋକ ଲଗାଉଥିଲେ ପ୍ରତୀକ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ। ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖ। ଆଉ ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କୁଳମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ପରେ ନିଜ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଲେ ପ୍ରତୀକ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଟ ସାରା ଭାବୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିବ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା? କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି କେତେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିବ ବିଚାରୀ। ହେଲେ ସେ ବା କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏଡ଼େଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କୋଳମୁଣ୍ଡନ କରି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ମୁରୁକି ହସି ଶ୍ରଦ୍ଧା କହୁଥିଲା, ଦେଖ ପ୍ରତୀକ, ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହୋଇ ଆସିଯାଇଛି ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କୋଳରେ।
ओठ चापी टिके हसी प्रत्युष को कोल को नेउ नेउ प्रतीक कहते अभिनंदन श्रद्धा। प्रतीक को चाह बापा कहते जे अन्य पाई समर्पित भगवान सर्वदा तार रक्षा कवच होइथांती। यह आज प्रमाणित हो जाइछि प्रतीक। मु तो पाई सतरे गर्वित। शुणुले गाल्पिका अध्यापिका वसंत मंजरी मिश्रंकर एक भिन्न स्वादर गल्प श्रद्धार प्रतीक। हाँ श्रोता बंधु, आसन्न प्रसव श्रद्धार एभली स्थिति रे प्रतीक घर छाड़ी जा निश्चित कष्टकर थिला। किंतु कर्तव्यर दायरे से दिन प्रतीक काल बैशाखी प्रभावित अंचल उद्धार कार्य निजक नियोजित करने घर छाड़ी। समस्त प्रतिकूलता मध्य प्रतीक फेरिबा बेलू देखती श्रद्धा एक नवजातक प्रत्युष को जन्म दे सारी कथार अच्छे जे अन्य समर्पित ईश्वर सर्वदा तार रक्षा कवच पलटि था। आशा कहानी आपको निश्चित भल लगी। आदि भल लगी था तेज आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिए। मुझे आसवि आसंता सप्ताह आउ एक सुंदर कहानी नहीं से जहाँ रोचे। नमस्कार।